अस्सलाम वालेकुम। A1 रमजान के साथ मैं हूं आपका मेजबान तबस्सुम रियाज़ शाह और मेरे साथ मौजूद हैं अदील मुमताज साहब का बहुत शुक्रिया, हर रोज मेरे साथ आ जाते हैं। ले जी, आज छठा रोजा है अदील साहब, छठा, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमारा रमज़ान गुजर रहा है और अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए और हम लोग इसी तरह। बल्कि कल मैंने अदील साहब एक बड़ी खूबसूरत चीज़ देखी। मैं गया तो एक जगह ना थोड़ी लेट हो चुकी थी, तो मैंने एक जगह देखा कि एक दस्तरखान लगा हुआ है, पर उसका पता नहीं लग रहा कि उसके ऊपर खाने की चीज़ें किसने दी, और तमाम के तमाम जितने मजदूर थे वो खाना खा रहे थे। तो मैं इसके ऊपर, वो जो कोई भी था अल्लाह का बंदा, मैं उसके ऊपर बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि जो लोग अपना नाम ज़ाहिर नहीं करते, अपना मुकाम ज़ाहिर नहीं करते और पोशीदा हो के बैक एंड पे हो के गरीबों की मदद करते हैं, तो ये एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है। तो जी अदील साहब, आप कुछ सुनाएं हमें, आज छठा रोज़ा है, क्या कहेंगे? छठे रोजे पर पहले तो आप ये जो बात कर रहे थे कि नाम नहीं बताना, और बाकी ये होना भी इस तरह है कि किसी को अगर ये शायद है कि एक हाथ से अगर दे रहे हैं तो दूसरे उस हाथ को पता ना चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये अच्छा इकदाम है जो लोग करते हैं, ये कि अगर कोई किसी की मदद करते बिल्कुल हैं ठीक तो है, नाम भी नहीं, क्योंकि हमने उसके अंदर अपने रब को राजी करना होता है, इंसानों को राजी नहीं किया करना होता। क्योंकि अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि अक्सर चीज़ें आप लोग किसी को देते हैं तो उसके अंदर तस्वीरें बन जाती, वीडियोस बन जाती, पर उस चीज़ का हम लोग ये समझते हैं कि दुनिया में हमने दिखा ली तो हमें सब कुछ मिल गया, जबकि उसका गुनाह है। हमने अल्लाह के लिए देने होता है, और अल्लाह को आपकी अंदर वाली आजिज़ी पसंद होती है। अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है, तो आपकी नियत अल्लाह देखता है। कि अक्सर ये होता है दिल साहब कि आप लोग किसी गरीब की मदद करना चाह रहे होते हैं, पर आपके पास इतनी चीज़ें नहीं होती कि आप किसी की मदद कर पाएँ। तो अल्लाह क्योंकि आपकी नियत देख रहे हैं कि ये अगर इसके पास होता तो ये उसकी मदद करता, तो अल्लाह आपको उसकी जगह सवाब देगा। अच्छा राना, अब आज की जो हमारी बात है वो ये है कि हम रोज़े की अहमियत और रोज़े की जो जिस्मानी फ़वाइद हैं उन पर हम बात करें। रोज़े की अहमियत का आपको बताएं कि रोज़ा अरकान इस्लाम का तीसरा अहम रुकन है। ये एक बदनी इबादत है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो दिखलावे और रियाकारी से बिल्कुल पाक इबादत है। ये मुकम्मल तौर पर अल्लाह और उसके बंदों का आपस का मामला है। लिहाजा रोज़े के अजर व सवाब के बारे में इरशाद है कि रोज़ा अल्लाह के लिए है और वही इसकी जज़ा देगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और रोज़े की जो फ़वाइद हासिल होते हैं रोज़े, उसमें सबसे पहले जिस्मानी सेहत में बेहतरी। जिस्मानी तौर पर इंसान सेहत और तंदुरुस्त हो जाता है, क्योंकि रोज़ा रखने से हमारे जिस्म में मौजूद ज़ायद चर्बी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। हमारे शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर का लेवल और कोलेस्ट्रॉल जो है उनका लेवल गिरना शुरू हो जाता है। इन तमाम अवामिल के नतीजे में हम जिस्मानी लिहाज से बेहतरी की जाने बढ़ते हैं। आर्ज़े दिल, टीबी, शुगर और ब्लड प्रेशर जैसे अमराज का खात्मा हो जाता है। इंसान का जिस्म चाको चौबंद हो जाता है। हमारे जिस्म में खून के सफ़ेद कुलियों की नशोनुमा में बेहतरी आती है और हम यूँ बहुत सी मौलिक और मामूली अमराज से महफूज रहते हैं। और दूसरे असाब की मजबूती, ये इंसान को ये ताकतवर बनाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हौसला बढ़ता है इंसान का। रोज़ा रखने से इंसान असाबी तौर पर मजबूत होता है और उसकी क़ुव्वत बर्दाश्त में इजाफा होता है। यूँ भूख प्यास बर्दाश्त करने की मशक इसी ज़िंदगी के दीगर मामलात, गम गुस्सा और दूसरी नापसंदीदा बातों को बर्दाश्त करने का आदी बनाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी खूबसूरत बात की है अदील साहब ने, और ये हर रोज़ बहुत अल्लाह ने इन्हें बहुत इल्म दिया है और अल्लाह इनके इल्म में इजाफा करेगी। बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं। ले जी, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ मोहम्मद जाबिर अली अत्तारी साहब मौजूद होंगे जो बहुत बड़े नात ख्वां हैं, उनसे खूबसूरत सी नातें सुनते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और फिर वापस आते हैं।
ناظرین، اور ایک بار پھر جن لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے انہیں میں ویلکم کرتا ہوں. چھٹا روزہ ہمارا آج انشاءاللہ ہم لوگ افطار کریں گے، اور اس خوبصورت ٹرانسمیشن کے اندر جب تک خوبصورت مہمان نہ ہوں تب تک مزہ نہیں آتا. اور آج جو میرے ساتھ موجود ہیں محمد جابر علی عطاری صاحب، بہت خوبصورت نعتیں پڑھتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. عطاری صاحب بہت شکریہ، آپ نے اتنا وقت دیا. عطاری صاحب اتنی مصروفیت کے اندر آپ لوگوں کو تو ہم لوگوں سے زیادہ روزہ لگتا ہوگا. جی آپ کا بھی بہت شکریہ، اور آپ کی پوری ٹیم کا، آپ کے پورے چینل کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے جیسے نئی چیز کو آپ نے مدعو کیا ہے. الحمدللہ مصروفیات تو بہت ہیں، محفلیں آج بھر آپ کو پتہ ہے ماہ رمضان کی ہو رہی ہیں، لیکن آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا. بہت شکریہ عطاری صاحب. تو عطاری صاحب خوبصورت سا کچھ پیش کر دیں تاکہ ہم سب خوش ہو جائیں. جی الحمدللہ ایک بہت ہی پیارا کلام آپ کو نظر پیش کرتا جی ہوں، ضرور. سنیے گا. کوئی کمی نہیں رہی، سب کچھ کما لیا. کوئی کمی نہیں رہے، سب کچھ کما لیا. جب سے حضور نے مجھے اپنا بنا لیا، جب سے حضور نے مجھے اپنا بنا لیا. فیض کمال آپ کے قدموں کا دیکھیے، فیض کمال آپ کے قدموں کا دیکھیے. یثرب کی سرزمین کو طیبہ بنا دیا، یثرب کی سرزمین کو طیبہ بنا دیا. جب سے حضور نے مجھے اپنا بنا لیا. نظر کرم ہے آپ کے، رحمت کمال ہے. نظر کرم ہے آپ کے، رحمت کمال ہے. مجھے جیسے سنگ راہ کو ہیرا بنا دیا، مجھے جیسے سنگ راہ کو ہیرا بنا دیا. جب سے حضور نے مجھے اپنا بنا لیا. دنیا کی ساری نعمتیں اس پر نثار ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں اس پر نثار ہیں. جس نے بھی سر کو آپ کے در پہ جھکا دیا، جس نے بھی سر کو آپ کے در پہ جھکا دیا. جب سے حضور نے مجھے اپنا بنا لیا. مرتا نہیں ہے مر کے بے آقا کا وہ غلام، مرتا نہیں ہے مر کے بے آقا کا وہ غلام. جس نے نبی کے عشق میں خود کو مٹا دیا، جس نے نبی کے عشق میں خود کو مٹا دیا. جب سے حضور نے مجھے اپنا بنا لیا. میری ضیا کو روشنی تب سے ملی ضیا، میری ضیا کو روشنی تب سے ملی ضیا. جب سے حضور نے مجھے مدینہ دکھا دیا، جب سے حضور نے مجھے
مدینہ دکھا دیا، جب سے حضور نے مجھے اپنا بنا لیا، کوئی کمی نہیں رہے، سب کچھ کما لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتاری صاحب یقین کریں اتنی خوبصورت آپ کی آواز ہے کہ ایک بار دل کو چھو جاتی ہے۔ یقین کریں آپ کے سن کے میرے اندر برداشت نہیں ہو رہا، کچھ اور سنائیں جو آپ کا ساروں سے اچھا کلام ہے، آپ وہ سنائیں۔ جی آپ کی نظر پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ کلام ضرور۔ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کے، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کے، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کے، تھے جس کے مقدر میں یہ عرض سما بات تیری ذات کا صدقہ، محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے در کے، محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے در کے، تھے جس کے مقدر میں بھول گیا نہ کیوں نگارے رخ دنیا، میں بھول گیا نہ کیوں نگارے رخ دنیا، صورت جو میرے سامنے آئی تیرے در کے، صورت جو میرے سامنے آئی تیرے در کے، تھے جس کے مقدر میں رہوں گا میں شخص کے پاؤں سے لپٹ کر، رہوں گا میں شخص کے پاؤں سے لپٹ کر، جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کے، جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کے، تھے جس کے مقدر میں، اور آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، کہ پلکوں سے کیے جاؤں صفائی تیرے در کے، پلکوں سے کیے جاؤں صفائی تیرے در کے، تھے جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کے، قدرت
سے راہ دکھائے تیرے در کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. طاری صاحب بہت خوبصورت آپ کی آواز ہے اور آپ کا کلام سن کے یقین کریں ایک بار ایسا لگتا ہے جیسے اندر سے انسان ایک بار تازہ ہو گیا. بہت شکریہ طاری صاحب آپ کے آنے کے لیے. اور یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ عباس علی اشرف صاحب موجود ہوں گے. وہ بھی بہت خوبصورت نعت خواہ ہیں, ان کی بھی وہ آئیں گے تو ان کی بھی نعتیں سنتے ہیں. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک سے پہلے ہمارے ساتھ عطاری صاحب موجود تھے. بہت ہی خوبصورت آواز میں انہوں نے کلام اپنا پڑھا. یقین کریں ایک بار جس طرح کہتے ہیں انسان اندر سے تازہ ہو جاتا ہے, ویسے تازہ ہو گئے تھے. تو اب ہمارے ساتھ عباس علی اشرف صاحب موجود ہیں. السلام علیکم اشرف صاحب, بہت شکریہ آپ نے اتنا وقت دیا. اور عباس علی اشرف صاحب کی یہ خوبصورتی ہے کہ ہم دونوں بہت عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں, تو آج اکٹھے ہوئے. تو عباس علی اشرف صاحب کیا سنائیں گے؟ میں کلام ایک مظفر وارسی صاحب اس کے چند شعر پیش کرنا چاہتا ہوں. ضرور. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں, پسے دیوار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں, پسے دیوار سنتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا سانس ان کی آٹو کے ساتھ
आहटों के साथ चलता है, मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। बड़ा ही काबिल तवज्जो शेर। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीन के, मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीन के, पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। और इस कलाम का मक्ता है, मुज़फ़्फ़र जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता, मुज़फ़्फ़र जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता हो, मुज़फ़्फ़र जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता हूँ, मेरा ईमान है वो भी मेरे अशआर सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है। लेकिन जी यहाँ पे लेते एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मोमना कुरैशी मौजूद होंगी। यहाँ पे लेते एक छोटी सी ब्रेक।
اب ہمارے ساتھ جو موجود ہیں بڑی زبردست سی جولی سی مومنہ خان ان کا نام ہے. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ کیا ہوا کیونکہ بیسیکلی جو ان بچوں کے نام ہیں نا اتنے زیادہ, آپ کو پتا A1 ٹی وی کے اندر اتنے زیادہ بچے ہیں کہ مجھے نام ہی نہیں رہتے. کبھی کسی کے ابو کا نام کسی کے ساتھ جڑ جاتا ہے, کبھی کسی کے ساتھ جڑ جاتا ہے. مومنہ مقصود, ون اینڈ اونلی مومنہ مقصود ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت بڑی اور بہت اچھی یہ جرنلسٹ بھی ہیں اور بڑے اچھا کام بھی کر رہی ہیں. تو کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک. آپ سنائیں آپ کیسے؟ میں تو بالکل ہمیشہ کی طرح فریش ہوں. تو مجھے یہ بتائیں آج کا روزہ کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ آج کا روزہ اچھا جا رہا ہے. تو آج سحری میں اچھا کھایا تھا؟ آج سحری میں باقی اچھا کھایا تھا. اور افطاری کا کیا پروگرام ہے؟ اور افطاری ہے پھر گھر پہ, دوبارہ گھر پہ. وہ بوفے والوں کا ٹیلی فون آیا تھا کہ ہمارے پاس بفے کر رہے کیوں نہیں آ رہے پاپا کے ساتھ. تو ان کی طرف نہیں جانا, ان کی طرف آج موڈ نہیں ہے آپ کہہ جانے کہ چلو کوئی بات نہیں. بڑے یونیک قسم کے بڑے اچھے بچے ہیں. اور ادھر ہی اپنے کیمرہ مین میرے ساتھ ایک بہت پہلے اللہ اسے جنت نصیب کرے, ایک امین نام کا ہمارے ساتھ کیمرہ مین تھا. ٹھیک ہے, میں کہا ذرا لگیا تو وہی میں بات کر دوں کہ وہ پچھلے رمضان میں ہمارا ساتھ تھا, اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں. اللہ اسے جنت میں جگہ دے, بہت خوبصورت اور اچھا کیمرہ مین تھا. تو مومنہ مجھے یہ بتائیں کہ آج سارا دن میں آپ نے کیا کیا کیا؟ آج سارے دن میں نے صبح تو تھوڑا سا اپنا ٹیسٹ پریپیئر کیا تھا, پھر اس کے بعد آفس آئی ہوں. آفس میں یہ سارا دن جو بزی. تو ٹیسٹ آج کس چیز کا ہے؟ نہیں کل ہے میرا ٹیسٹ, ایک یونیورسٹی کا ٹیسٹ ہے. اچھا, ویسے کسی ایڈمیشن کے لیے آپ آگے ایم فل کرنا چاہتی ہیں؟ ماسٹرز. کس چیز میں؟ انٹرنیشنل ریلیشنز. آئی آر؟ جی جی. یا آئی ٹی؟ نہیں آئی آر. انٹرنیشنل ریلیشن میں یہ جی. تو انٹرنیشنل یعنی کہ آپ کو باہر کا پڑھنے کا شوق ہے؟ جی. تو پاکستان کا آپ نے سارا کچھ پڑھ لیا ہوا؟ انٹرنیشنل ریلیشن پاکستان بھی آتا ہے, اس پہ پاکستان بھی آتا ہے. انٹرنیشنل اور باہر کا ریلیشن اکٹھا ہو گیا. ہاں جی. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا پہلے آپ نے کیا کیا ہوا؟ میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز ہی کیا ہوا. اس میں کیا بی ایس کیا ہوا؟ بی ایس کیا. تو اس میں آپ کا کیا وہ سی جی پی اے تھا؟ 2.85. 3.7. یہ تو آپ کہہ رہی ہیں, اصل میں کیا تھا؟ اصل میں 3.7. 3.7 تھا. گڈ ہوگی جی, بچے بہت ہمارے اچھے ہیں, بہت لائک ہیں. تو مجھے یہ بتائیں, ایک سوال میں اکثر آپ سے پوچھنا یاد ہی نہیں رہا, آج آپ سے پوچھتا ہوں کہ انٹرنیشنل ریلیشن میں آپ نے ماسٹر کیا. انٹرنیشنل ریلیشن ایک الگ اسٹڈیز ہوتی ہیں, ایک میڈیا کی ایک فیلڈ کے اندر ایک میس کمیونیکیشن ہوتی ہے, یہ میڈیا اسٹڈیز ہوتی ہے. تو ادھر وہ ماسٹر کر کے آپ نے ادھر میڈیا میں آنے کا آپ کو کیوں شوق تھا؟ ایکچولی کیونکہ آپ کی ایجوکیشن دیکھی جائے تو وہ تو الگ ایک ہے اور یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن ایکچولی یہ انٹرنیشنل ریلیشنز ایک بڑا واسٹ فیلڈ ہے, وہ آپ کو بہت زیادہ ڈائیورس وہ دیتا ہے کہ مطلب ڈائیورس آپ کا وہ بن جاتا ہے, اسکوپ آپ کو بہت زیادہ ڈائیورس ہوتا ہے. تو آپ ڈفرینٹ تھنک ٹینکس میں بھی جا سکتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کر کے, لیکن کیونکہ اگر آپ کی کمیونیکیشن اسکلز اچھے ہوں, آپ کی اسپیکنگ اسکلز اچھے ہوں, تو آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کو یوٹیلائز کر کے آپ میڈیا پہ بھی آ سکتے ہو. تو یہ بات کس نے آپ کو کہی ہے؟ نہیں, یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسکوپ میں انکلوڈیڈ ہے میڈیا جو ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے پیج نمبر؟ یہ پیج نمبر 246 کے اوپر لکھا ہوا ہے, آپ کو نہیں پتا, ہمیں پتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں, این ٹی یو کے پروسپیکٹس کے لاسٹ پیج پہ لکھا ہے, لاسٹ پیج پہ بھی لکھا ہوا ہے, بہت بڑا لکھا ہوا. میں جانتا ہوں, ہم نے بھی صرف پروسپیکٹس ہی پڑھے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ تو ہم کچھ نہیں پڑھتے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ یہاں آئیں, کچھ لے کے آئیں؟ بس حوصلہ ہی ہے. حوصلہ ہے تو پھر آج ساروں سے پہلے پھر آپ اچھی کوئی بات بتائیں. اگر حوصلہ ہے تو پھر آپ ساروں سے پہلے جو آپ کی اچھی بات ہے, جو آپ کے علم کے اندر, آپ کے ذہن کے اندر موجود ہے, آپ آڈینس سے شیئر کریں. ضرور. اچھا, رات میں بیٹھی میں سوچ رہی تھی کہ کس ٹاپک پہ ہم آج بات کریں, تو مجھے مطلب فیل ہوا کہ آج جس ٹاپک بات ہونی چاہیے وہ ثابت قدمی اور استقامت پہ ہونی چاہیے. ماشاءاللہ. تو آج ہم اس عنوان پہ بات کریں گے. بہت اچھی بات, بہت اچھے بچے, بہت اچھے. تو ثابت قدمی, استقامت, لگن اور استحکام یہ سیم ہی ہے, یہ ان کا مترادف ہے. تو اس معنی جی بتائیں کہ استقامت کیا ہے, بتائیں. جی اس معنی میں یہ نظریات میں, جیسے رویوں میں, کسی چیز کے ادراک میں, مقاصد کے نفاذ میں یا ذہن کے قراردادوں دونوں پر لاگو ہوتا ہے. اچھا, اگر میں آپ کو بتاتی چلوں, استقامت کی اصطلاح زندگی کی کسی بھی حالات میں استعمال کی جاتی ہے. لیکن مستقل مزاجی جو ہے وہ آپ کا واضح مقصد یا کوئی مقصد ہونا ضروری ہے, جو عام طور پر طویل عرصے میں یہ کوشش یا لگن کا جواز پیش کرے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بہت ساری صورتحال میں ثابت قدمی ہی کامیابی کی کلید ہے. حالانکہ اہم بات یہ ہے کہ کب صبر کرنا ہے اور کب نہیں, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے, ابھی اس طرح ثابت قدم رہنا بھی منفی بھی ہو سکتا ہے. ایک شخص بہت سی محنت اور وقت کسی ایسی
ऐसी चीज़ पर खर्च कर सकता है जिससे उसको कोई नतीजा बरामद नहीं हो सकता, बरामद नहीं होता अक्सर। लिहाजा किसी शख्स को ना सिर्फ ये जानना होगा कि साबित कदमी कहाँ रहना ज़रूरी है, बल्कि ये भी जानना चाहिए कि इस मंसूबे या मकसद में किस कदर साबित कदम रहना चाहिए। साबित कदमी एक बड़ी खूबसूरत खसूसियत है जो हर मर्द और औरत की ज़िंदगी में अहम है। ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में हर शख्स को ऐसी कोशिशों से गुजरना पड़ता है जहाँ वो तकलीफों, रुकावटों और चैलेंजेस का सामना करता है। साबित कदमी के जरिए हर शख्स अपने मकसद की जानिब हरकत करते हुए बेखौफ खतर बेलगाम दिमाग के साथ काम करता है। जैसे एक बड़ा खूबसूरत शेर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी। कहते हैं मंजिल तक पहुंचने के लिए हमेशा साबित कदम रहो, ना तौफीक को तरसो और ना हिम्मत को हारो। साबित कदमी के साथ आदमी हर तरह की मुश्किलात का सामना करते हुए अपने मकासद की जानिब बढ़ता है और आदमी ना सिर्फ अपने मकासद को हासिल करता है बल्कि अपने आप को बेहतरीन शख्स भी बनाता है। तो साबित कदम हो, ज़ब्ते इल्म के मुकाम पर टूटा हुआ ज़रूर हूँ मगर हारा नहीं हूँ मैं। आखिर में बस ये कहूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बात मोमना ने की। और मोमना मुझे ये बताएं कि जिस तरह आपने साबित कदमी की बात की, तो आपकी लाइफ के अंदर, आपकी ज़िंदगी के अंदर कभी ऐसा कोई मौका आया जिधर आप ये लगे यार अब मैं बिल्कुल तन्हा हो गई हूँ, पर अब मैंने साबित कदम रहना है, बिल्कुल खड़े रहना है, और वो खड़ा रहना आपकी जीत बन गई? जी राना साहब, अच्छा एक ना वैसे अभी मुझे ऐसा तो नहीं, लेकिन हाँ एक बचपन का मुझे वाकया याद है। वो ये मैं एक्चुअली जो हूँ वो इंग्लिश डिबेटर भी रही हूँ और उर्दू स्पीकर भी रही हूँ। अच्छा। तो मैं अपने स्कूल लेवल में ना उर्दू स्पीचेस बहुत ज्यादा करती थी और इंग्लिश डिक्लेमेशंस भी बहुत ज्यादा करती थी। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये हुआ था मैट्रिक में मेरे साथ ये हुआ था कि मैं एक इंग्लिश डिक्लेमेशन के लिए मैंने पार्टिसिपेट किया था, मेरा सिलेक्शन हो गया था और अगले दिन कंपटीशन था कि उससे पहले मैं अपने टीचर के पास गई थी जो सिलेक्शन कर रहे थे। उनसे मैंने जाकर, वो फीमेल टीचर थी, तो मैं उनसे जाके मैंने बस टॉपिक का पूछना था और अपना एक बार कंटेंट रिव्यू करवाना था। तो मैं उनके पास गई, उन्होंने जाके बोला अच्छा मेरी सिस्टर भी मेरे साथ उसी क्लास में थी। एक और इम्पोर्टेंट चीज, यानी कि पेपर एक देती तो पास दोनों हो जाते ऐसा ही होता था? नहीं, पेपर अलग-अलग अपने अपने और रिजल्ट भी अपने अपने। तो फिर ये हुआ था कि मतलब मैं जब उनके पास कंटेंट रिव्यू के लिए गई तो उन्होंने कंटेंट देखा और कहा कि मोमना आप कल स्पीच नहीं करेंगी। अच्छा। हालांकि मेरा बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है, मैं बहुत अच्छी डिबेटर और डेक्लेमेटर मैं स्पीकर रही हूँ, लेकिन उन्होंने लास्ट टाइम पे जब मुझे ये बोला तो मतलब मैंने उनसे पूछा मैम ऐसा आप क्यों कर रही हैं कि मतलब बिल्कुल लास्ट टाइम में और कल बहुत बड़ा कंपटीशन और मतलब हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन था। तो उन्होंने बोला कि नहीं बस अब आप नहीं करेंगे, आप रजिस्टर कर रही हैं, दैट्स इट, तो आप जाएं। तो मैं उस टाइम पे मतलब बहुत छोटी थी और मैं बहुत ज़्यादा रोई भी हूँ। फिर मैं घर भी गई, जाके मैंने सबको बताया, बाबा को बताया। मेरे पहले मैं बता नहीं रही थी घर में, लेकिन जाके मैंने बाबा को बताया। बाबा बहुत हर्ट हुए कि मतलब ये इस लेवल के, बाबा को बतानी चाहिए यार, चीज़ बतानी चाहिए। अच्छा लगता है ऐसी जो चीज़ें होती है वो तो लाजमी बाबा को बतानी चाहिए। जी आगे क्या हुआ जी? बाबा तक बात पहुंच गई, फिर क्या हुआ? अच्छा, तो बाबा मेरे प्रिंसिपल के पास आए तो प्रिंसिपल को आके बताया कि इस तरह लास्ट टाइम आप कैसे मतलब एक सिलेक्टेड बच्चे को कैसे निकाल सकते हैं। तो अच्छा, तो असल में हुआ ही हूँ। तो फिर ना प्रिंसिपल ने उस टीचर को बुलाया कि आपने क्यों इस तरह किया। तो उन्होंने बोला कि इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। तो उन्होंने बाबा भी काफी हर्ट हुए कि मतलब ये इस तरह तो अच्छी बात नहीं है। तो बाबा ने खैर प्रिंसिपल ने बोला आप बुलाएं उनको ना, अब मतलब करवाएं तो हम कर देते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, बाबा घर आए, उन्होंने मुझे काफी डांटा भी। उन्होंने कहा कि आपकी टीचर ने मुझे ये बोला कि आपने मुझसे बदतमीजी की है, लेकिन मुझे उस टाइम पे मैं बहुत हर्ट हुई कि मतलब ऐसा कैसे कर सकती है, वो झूठ बोल सकती है अपनी गलती के छुपाते। तैयारी होती है तो ऊपर से उम्र भी छोटी हो, बच्चों की तैयारी होती है, वो आगे परफॉर्म करना चाहते हैं, तो जब ऐसा कोई बिल्कुल, और एक मतलब थर्ड क्लास पॉलिटिक्स के पीछे आप किसी की इस तरह से तो आपके स्टूडेंट की बिल्कुल। तो फिर खैर मैंने पहले बहुत सोचा कि मैं छोड़ दूं, इस कंपटीशन को छोड़ दूं, लेकिन फिर मतलब जब भी टीचर ने ये बात कर दी तो फिर मुझे और ज्यादा मोटिवेशन फील कि अब तो मुझे स्टेज पे जाना है। फिर नेक्स्ट डे ये हुआ कि मैं गई और मुझे डर भी लग रहा था और अजीब भी लग रहा था क्योंकि सारे टीचर्स अजीब नजरों से देख रहे थे कि इसने टीचर से बदतमीजी की है, हालांकि ऐसा था कुछ नहीं। तो खैर जब मैं स्टेज पे गई हूँ, मैं डर रही थी, मैंने कर दिया, मैंने स्पीच की अपनी, मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे की है, मैं बिल्कुल उस टाइम पे नम थी, मुझे नहीं पता। अच्छा, जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो रिजल्ट्स अमूमन ऐसे होता है कि थर्ड से ऊपर को जाते हैं, तो मैं बार बार दुआ कर रही थी कि अल्लाह मेरी कोई पोजीशन आ जाए, मेरी इज्जत रख ले, मेरी कोई पोजीशन आ जाए। अच्छा, लास्ट में ये हुआ कि वो थर्ड नेम अनाउंस हुआ, तो मैंने कहा अल्लाह प्लीज थर्ड में मोमना आ जाए, थर्ड पे कोई और। अच्छा, सेकंड नेम अनाउंस हुआ, तेज हो गई, मैं बिल्कुल डेड थी। तो सेकंड पे मुझे बिल्कुल थोड़ी सी उम्मीद रह गई थी, सेकंड पे किसी और का ना। मैंने कहा बस तो मतलब सारी जिंदगी हाँ मैं जलील होगी अब, मतलब कि सारे यही कहेंगे कि इसने वाकई बदतमीजी भी की और फिर आगे से ये वो सब। अच्छा, हुआ यूं, फर्स्ट नेम अनाउंस हुआ और आगे से वो मोमना मकसूद सुन रहे हैं और उस टाइम तक मुझे वो नाम नहीं सुना, बस मुझे फर्स्ट प्राइज सुन रहा है और सारे वो चेयरअप कर रहे हैं और मेरी तरफ देख रहे हैं, मुझे अपना नाम नहीं सुन रहा था। दूसरी बार बोला, फिर मैं स्टेज पे गई, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ।
क्योंकि जो इंसान जब मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, तो वो है ना कि अल्लाह ने इंसान के हाथ में सिर्फ नियत और कोशिश दी है, कामयाबी अल्लाह ताला देता है। ये चीजें जो है ये इंसान है, टीचर से गलतियां हो जाती हैं, तो इंसान जब मेहनत करता है तो आगे से आगे जाता है। बहुत शुक्रिया मोमना मकसूद आपके आने के लिए, और जाते जाते आपसे सेम वही सवाल जो हर रोज आपसे पूछते हैं हम लोग आज भी पूछेंगे कि आप हमारी इफ्तारी कब करवाएंगे। और मेरा जवाब बिल्कुल सेम है, आज कौन सा शुरुआत आप करेंगे तो शुरुआत हम करेंगे, और हमारे पास है ही कुछ नहीं। चले किसी ना किसी दिन शुरुआत इंशाल्लाह कल परसों तरसों के दिन शुरुआत आप कर ही देते हैं, और जैसे शुरुआत करेंगे उसके बाद इनकी तरफ से हम लोग इफ्तारी करेंगे। बहुत शुक्रिया मोमना मकसूद आपके आने के लिए। ये चल रही है जी A1 रमजान ट्रांसमिशन, और A1 रमजान ट्रांसमिशन में आती है एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हमारे साथ द वन एंड ओनली अदील मुमताज साहब मौजूद होंगे। आप लोग इंतजार करें, और यहां पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। नाजरीन, और एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। और अब मेरे साथ मौजूद हैं अदील मुमताज साहब। बहुत शुक्रिया अदील मुमताज साहब जो आप इतनी मसरूफियत में से हमें टाइम देते। अदील मुमताज साहब, सबसे पहले ये बताएं कि आपके रोजे कैसे जा रहे हैं? आज मुझे आप कुछ ना कमजोर से लग रहे हैं। नहीं, मैं तो हूँ ही ऐसा मेरी जान इतनी है, और बस ऐसे ही मैं लगता हूँ, मैं ठीक जा रहा हूँ। तो जिस तरह वो हमारी एक वो है मोमना कुरैशी, ठीक है, वो अक्सर कहती हैं कि हम लोग बफे करने जा रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, आपने कितनी इफ्तारियां घर से बाहर की, कितनी इफ्तारियां घर के अंदर की? रोज बाहर ही होती मेरी, आज भी एक जगह दावत। तो फिर तो आप बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं, फिर तो आपके साथ दोस्ती करनी चाहिए। तो मुझे ये बताएं, एक सवाल मैं रोजाना मोमना से करता हूँ, आज आपसे दिल चाह रहा है करने का, कि आप हमारी इफ्तारी कब करेंगे? नहीं, आप मेरे कुलीग हैं और आप ही स्टार्ट करेंगे, पहले मैं भी मोमना की साइड लूंगा। अच्छा, ये क्योंकि आपको पता है एंकर्स आपस में इनकी दोस्ती होती है बड़ी, तो ये हमेशा एक बात के ऊपर स्टैंड ले लेते हैं। और मैं इधर A1 टीवी के अंदर एक वाइड एंटरटेनमेंट का एंकर हूं जो अकेला ही खड़ा हूं, मगर वही बात आ जाती है आपस में, क्योंकि दोस्त है कि उम्र के है, तो ये आपस में इनकी केमिस्ट्री मिलती है, सही की बात पे खड़े हो जाते हैं। तो आज क्या कहेंगे दिल मुमताज साहब? आज मार्केट में हमारी नुमाइंदा जो है सैर कुरैशी वो मौजूद है, और वो बता रही हैं आज महंगाई के हवाले से और खजूरों के रेट्स, क्योंकि खजूर अगर अफ्तारी के टाइम ना हो तो वो इफ्तारी कंप्लीट ही नहीं होती। बिल्कुल, तो वो खजूर की मुख्तलिफ जो इकसाम है उनके बारे में बता रही हैं, और वो तो ले चलते हैं रेट्स भी। तो जी सैर कुरैशी बताइएगा क्या कहेंगे? जी, मैं मौजूद हूँ खजूरों के एक पॉइंट पर। खजूर अमूमन रमज़ान में इस्तेमाल ज़्यादा होती है, क्योंकि दस्तरखान पे खजूर होना लाजमी होता है, क्योंकि खजूर से रोज़ा अफ्तार करना एक सुन्नत भी है। जहाँ हर चीज़ में लुट मची हुई है महंगाई में, और इतनी अशिया महंगी हो गई है, वहाँ जानते हैं खजूरों का क्या रेट चल रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइए, रोज़ा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइए खजूर कौन कौन सी है आपके पास? हमारे पास पाकिस्तानी है, ईरानी है, सऊदी है, इराक की है, सब है। और सबसे ज़्यादा महंगी खजूर कौन सी और सस्ती कौन सी है? सस्ती अपनी पाकिस्तानी है और महंगी अपनी सऊदिया की। क्यों, क्या फ़र्क है? बस अच्छी क्वालिटी वाइज है। क्वालिटी अच्छी होती है, सऊदिया वाली क्वालिटी अच्छी होती है, इसलिए महंगी। क्या रेट है सऊदिया वाली की? 800 है, 600 है, मुख्तलिफ है। और पाकिस्तानी? पाकिस्तानी में 400, 300, 200। अच्छा, तो पिछले साल क्या रेट थे इनके? पिछले साल सस्ते थे। पिछले साल सस्ते पिछले थे? साल, इस साल सैलाब की वजह से महंगे हैं। अच्छा, कहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं ये? गंज मंडी सिंध से भी मैं मंगाते देख रही हूँ हैं। कि आप लोगों ने ये रेट लिस्ट भी लगाई हुई है। अच्छा, ये अच्छा सीडी वालों की तरफ से।
अच्छा, ये आप देख सकते हैं इन लोगों ने रेट लिस्ट लगाई हुई है और इसके मुताबिक ही ये लोग जो है ना बेच, वैसे ये अच्छी एक बात है, इससे सब आवाम को पता चल जाता है कि इन्होंने जो रेट है गवर्नमेंट ने इनको दिए हुए उसी रेट से ये लोग देते हैं। जी, आप लोगों ने खजूर की रेट जाने और इन लोगों ने गवर्नमेंट के रेट लगाए हुए हैं, उसी रेट से ये आवाम को देते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो लोग कहते हैं कि लोग महंगी देते हैं और गवर्नमेंट पीछे से सस्ता देती है। जी बहुत शुक्रिया सैर कुरैशी, हमारी नुमाइंदा खुसूसी सैर कुरैशी मौजूद थी। वो हमें खजूर के हवाले से बता रही थी उनके रेट्स, और उनका ये कहना था कि जो खजूर के रेट्स हैं सरकारी निर्खनामे जो हैं उनके मुताबिक नहीं हो रहे, क्योंकि सरकारी रेट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हुकूमत ने जो जारी की उसके जारी किए हुए उसके ऊपर बिल्कुल कोई चीज सेल नहीं होती, और अक्सर ऐसा होता है। बाकी ये न सिर्फ खजूर बल्कि दूसरी जो तमाम चीजें ऐसी हैं जो सरकारी रेट के ऊपर इशू होती है, उन्हें सरकारी लिस्ट दी जाती है, मगर उसके मुताबिक वो चीज आगे दुकानदार सेल नहीं करता। इसलिए सेल नहीं करता कि जब कभी उनसे पूछा जाता है तो वो लोग ये कहते हैं कि हमें इस लिस्ट के मुताबिक पीछे से चीज नहीं मिली, यानी कि एक 50 रुपए की चीज हमें पीछे से मिली तो हम 60 की बेचेंगे, और जो हमारे पास लिस्ट गवर्नमेंट की मौजूद है उसके मुताबिक लिखा हुआ कि हमने 35 रुपए की सेल कर, इतने की तो हमारी खरीद नहीं है। तो ये आजकल महंगाई है। और बहुत शुक्रिया सैर कुरैशी। नहीं राजा साहब, आप ये बताएं कि ये जो हुकूमत तो लिस्ट जो है वो कर देती है, जारी कर देती है, और हर शाम में जाए तो वो अवेजा होती है। बिल्कुल ठीक है। तो आप ये बताएं कि इनका हल क्या है, इनके किस तरह इन पर अमल हो सकता है ताकि जो सरकारी रेट लिस्ट हैं उसके मुताबिक जो है वो सेल करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका बड़ा खूबसूरत सवाल है। बेसिकली इस चीज का एक ये, जिस तरह आपको पता है कि पिछले कई 40 सालों से हमें एक चीज समझाई जा रही है कि आप बाइक के ऊपर हेलमेट पहने, आप सीट बेल्ट पहने। आज तक 40 सालों में किसी एक ने भी इंप्लीमेंट नहीं किया। जुर्माने होते हैं, फाइन होते हैं, पर ये चीज इंप्लीमेंट नहीं कर सके। बिल्कुल इसी तरह डीसी हो गए, असिस्टेंट कमिश्नर हो गए, ये लोग आते हैं मार्केट्स में, सीडीए वाले आते हैं मार्केट्स में, अपने रेस के मुताबिक उन्हें चालान करते हैं, मगर बात वही है कि जब तक हम लोग खुद अंदर से अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तब तक ना कौमें ठीक होती हैं, ना घर ठीक होते हैं, ना इंसान खुद ठीक होता है। हर बंदा बेचने वाला, आप ये देख लें कि अगर आप किसी जगह से कोई टमाटर लेते हैं, कोई चीज लेते हैं, ठीक है, आप चीज लें और आप हल्का सा अपना मुंह उस साइड पे करें जैसा बंदा किसी और चीज के ध्यान लगता है, तो वो क्या करेगा, दुकानदार सारों से पहले खराब चीज नीचे डाल देगा और साफ साफ चीजें ऊपर रख देगा। ये हमें धोखा नहीं मिल रहा, ये बेसिकली हमारी नीयत खराब हो चुकी है कि हम जिस जगह जाते हैं, वो मुसलमान कभी भी धोखा नहीं देता, मुसलमान तो अपने पल्ले से दूसरे बंदे को चीज दे देता है। तो ये चीजें ये तब अदील साहब ठीक होंगे जब हर इंसान अपने आप को ठीक करेगा, तब ये तमाम नहीं। एक बात ये जो मुसलसल हो रही है कि हर दुकानदार वो यही कहता है कि हम ज्यादा कीमत में खरीद कर हम कम कीमत में नहीं बेच सकते। एक बात उनकी भी ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि मंडियों में जिस तरह महंगाई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि एक चीज अगर एक बंदा पीछे से 40 रुपए की ला रहा है, वो 35 की तो नहीं बेचेगा। अगर वो 35 की बेचेगा तो वो नुकसान तो कोई बंदा नहीं करता। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट की सारों से बड़ी नाइली इसके अंदर ये है कि गवर्नमेंट कभी भी कोई शेड्यूल नहीं बनाती कि आप लोग फलां जगह से चीज लें, वहां आपको इस रेट पे मिलेगी, वहां से यहां चीज आएगी तो इतने रेट पे आपने सेल करनी। हुकूमत क्या करती है, बस एक सिंपल सा बाहर से मार्केट से रेट देखती है कि जी खजूर 200 रुपए किलो है, फलानी चीज इतने रुपए किलो है, उसके मुताबिक वो रेट थोड़ा कम करके बस लिस्ट बना के सारे दुकानों के ऊपर लगा देती है कि जी ये आप लोगों की रेट लिस्ट है। हुकूमत जब तक इसके अंदर खुद नहीं घुसेगी, ईमानदार हुकूमत और ईमानदार लीडर और ईमानदार लोग जब तक इन चीज़ों के अंदर नहीं आएंगे, तब तक क़यामत की सुबह होने तक ये मुल्क इसी तरह बर्बाद होता रहेगा, क्योंकि जब तक ईमानदार लोग आएंगे नहीं, चीज़ों को बेहतर नहीं करेंगे, तब तक ये मसले मसाइल रहेंगे। बिल्कुल ठीक, लेकिन हम तो अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि पाकिस्तान जो है तरक्की करे, बिल्कुल जी, बिल्कुल, हर शहरी जो है वो खुशहाल जिंदगी बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं, क्योंकि हम तो मिट जाएंगे अर्ज़ वतन, लेकिन तुझको जिंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। तो जी अदील साहब, आज आप कोई खूबसूरत सी बात शेयर करें। खूबसूरत, पहले मैंने और रमज़ान की अहमियत और उसके जो रोज़े के फ़वाइद हैं वो मैंने 2 पॉइंट्स बताए थे, और तीसरा पॉइंट्स ये है कि इससे इस एहसास और इसार का जज्बा जो है, एहसास और इसार का जज्बा वो पैदा होता है। रोज़ा मुआशरे में एहसास और इसार के जज्बे को परवान चढ़ाता है। जब हम रोज़े से होते हैं तो हमारे अंदर मुआशरे के भूखे और प्यासे लोगों की भूख और प्यास का एहसास होता है, जिसके नतीजे में जज्बा इसार और कुर्बानी जन्म लेता है, और हम मुआशरे के ज़रूरतमंद तबके की फ़लाह व बहबूद का सोचते हैं। इसके अलावा बामी एहसास और इसार का मेयार मुआशरे की हर सतह पर बेहतर होता है। आगे जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि ज़कात और खैरात। बिल्कुल, बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक।
ماہ رمضان میں انسان اپنے مال سے زکوٰۃ اور خیرات اور عطیات کے ذریعے مستحق افراد کی مدد کرتا ہے، جس سے معاشرے میں بہتر معاشی حالات پیدا ہوتے ہیں اور خوشحالی بڑھ جاتی ہے۔ مستحق افراد کی مدد ہو جاتی ہے جس سے ان کی ضروریات بھی پوری ہو جاتی ہیں، اور اس طرح معاشرے کا اجتماعی معیار بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ آخر میں آپ زکوٰۃ اور خیرات کے حوالے سے؟ میں صرف اور صرف یہ بات کہوں گا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اور اگر عدیل صاحب پاکستان کی بات کی جائے تو میں پچھلے دن ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ ہم مسلمانوں میں صرف 10% لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، باقی تمام لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ کیوں زکوٰۃ نہیں دیتے؟ یکم رمضان کو گورنمنٹ جس بندے کے 1.5 لاکھ سے اوپر بینک کے اندر پیسے پڑے ہوتے ہیں اس کے اوپر سے زکوٰۃ کاٹ لیتی ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ یکم رمضان سے پہلے اپنے اکاؤنٹوں سے تمام پیسے باہر نکال لیتے ہیں کہ کہیں حکومت کاٹ نہ لے زکوٰۃ۔ اب حکومت کے کاٹنے پہ اعتراض نہیں ہے، حکومت کیا کرتی ہے؟ حکومت اسی پیسے کو بجائے کہ غریبوں میں استعمال کرنے کے وہ اپنے پیٹ بھر لیتے ہیں، وہ اپنے ان سے کارخانے بنا لیتے ہیں۔ جو چیز زکوٰۃ جس کے لیے بنی ہے کہ ہم اسے غریب تک پہنچائیں، جسے 3 وقت کی روٹی نہیں ملتی، جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اس شخص تک وہ پیسہ پہنچے تو اس تک نہیں پہنچتا۔ تو اس لیے میری پوری قوم سے ریکویسٹ ہے، میں ہاتھ جوڑ کے آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس رمضان کے اندر بہت زیادہ مہنگائی ہے، بہت زیادہ غربت ہے۔ پچھلے سال سے عدیل صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ مہینہ بہت زیادہ مشکل ہے، بڑے سے بڑے امیر سے امیر شخص کے لیے رمضان گزارنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو چکا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں مہینہ گزارنے کے لیے، اس لیے غریبوں کا خیال ایسے ہی ہے، اور ہر بندے یہ سوچتا ہے کہ ہم کس طرح مدد کریں، کتنا لوگوں کو دیں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ جتنی آپ کی استطاعت ہے، چاہے آپ ایک بندے کو آپ کھانا کھلا سکتے ہیں، ان کا روزہ افطار کروا سکتے ہیں، سحری کروا سکتے ہیں، تو یہ بھی آپ کر دیں، اور جتنی آپ کی ہو سکتی ہے آپ ان لوگوں کی مدد کرنا سیکھیں۔ اور یہی جو ہے ہمارا جو دین اسلام ہے یہ بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اور آخر میں ایک اور عام پوائنٹ جو ہے عبادت اور اخلاق۔ رمضان سے ہم عبادات میں صرف اس لیے وقت صرف کرتے ہیں کہ ہمارے کردار میں بہت سی اخلاقی بہتریاں پیدا ہوتی ہیں، ہم چوری، کرپشن، بدگمانی، بدزمانی اور دیگر اخلاقی بیماریوں پر قابو پا لیتے ہیں، جس سے اجتماعی طور پر معاشرے میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو جاتی ہے، معاشرہ اخلاقی طور پر بہتری کی جانب گامزن ہو جاتا ہے، معاشرے میں امن و اخوت، بھائی چارے اور احسان کے پروان چڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بات کی عدیل صاحب نے۔ عدیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمارے کیمرہ مینز، ہمارے MCR آپریٹرز، ان کا بہت بہت شکریہ، مومنہ قریشی کا، سحر مصطفیٰ کا سحر مقصود کا بہت بہت شکریہ، ٹھیک ہے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ یہ رمضان کی ٹرانسمیشن لے کے آتے ہیں، اور سبھی دیکھنے والے آج اپنا 6واں روزہ افطار کریں گے، اور اللہ اس رمضان میں ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات کے ساتھ آج کی ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، تب تک انشاءاللہ کل تک کے لیے، کل انشاءاللہ زندگی رہے گی تو ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا اور عدیل ممتاز کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔